प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th साइंस जो है उसी का एक नया चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी में चैप्टर हमारा है टिश्यू। चैप्टर टिश्यू जो है इसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही अहम चैप्टर है और बहुत ही आसान है समझने के लिए भी। सबसे पहले अगर हम देखेंगे टिश्यू जो है, टिश्यू से पहले आपने क्लास 8th में और 9th में भी आपने पढ़ा था सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने देखा था कि इंसान जो है वो सेल्स का बना हुआ है। बिलियंस ऑफ सेल्स जो इंसान के अंदर पाई जाती हैं, जिनसे वो बना हुआ है। और सेल जो है ये विजिबल नहीं है कि इसको हम आँख से देख पाएंगे। ये विजिबल है अंडर माइक्रोस्कोप, यानी इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। जब हमारे जिस्म में अलग अलग किस्म की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे हमने देखा नर्व सेल्स है, मसल सेल्स है, वगैरह वगैरह, यानी हर पार्ट में अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं। नर्व सेलों से हमारा ब्रेन बनता है, मसल सेल्स से हमारे मसल बनते हैं। इसी तरह यानी हर कोई हम अंग देखेंगे जिस्म का, उन सबों में अलग अलग किस्म की सेल्स पाई जाती हैं। जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं, यानी एक ही किस्म की बहुत सारी सेल्स जब आपस में एक साथ जब वो जुड़ी हुई होती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं। यानी इस तरह भी इसकी डेफिनेशन में हम कहेंगे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन फंक्शन। यानी टिश्यू जो है ये ग्रुप होता है, सेल्स का एक ग्रुप होता है, लेकिन एक जैसी सेल्स का ग्रुप होता है जो कई फंक्शन काम परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम सिंगल सेल एमूबा हमने देखा, हाइड्रा हमने देखा, वो सिंगल सेल्स के बने हुए होते हैं। उनमें वही सेल जो है वही सारे फंक्शंस जो हैं, काम जो है उसके अंदर परफॉर्म करती हैं। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें जो काम है टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स यही काम को अंजाम देते हैं। और जो सबक जो मिसाल हम टिश्यूज़ के बारे में जो हम पढ़ते हैं इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। जो टिश्यूज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, इस सबक को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। चाहे प्लांट टिश्यूज़ हो या एनिमल टिश्यूज़ हो, यानी इसके बारे में जानकारी हासिल, इस सबक को पढ़ने टिश्यूज़ के बारे में जो हम जानकारी हासिल करते हैं इसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ भी हैं, एनिमल टिश्यूज़ भी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, यानी इंसान है या एनिमल्स है। लेटर इस लेसन के लेटर पार्ट में वो भी हमें पढ़ने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। इंसानों में भी हमें ये पढ़ना है, लेकिन इसको हम थोड़ा इसके इसी चैप्टर के लेटर पार्ट में भी हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये बात आपको फ़िलहाल जो है ब्रीफली मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें कोई डिस्क्रिप्शन, उतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। इसीलिए मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ। टिश्यूज़ जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, बहुत सारी सेल्स जब आपस में जुड़ती हैं वो टिश्यूज़ बनाती हैं। और टिश्यूज़ के बारे में जो भी हम जानकारी हासिल करते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज़ प्लांट टिश्यू भी होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं। प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यूज़ की दो किस्में हैं। प्लांट्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी दो किस्में पाई जाती
ہیں وہ کیا کیا ہے؟ میرسٹم پرماننٹ ٹشو، یعنی ایک میرسٹم ہوتا ہے اور دوسرا پرماننٹ ٹشو ہوتا ہے۔ اب جو میرسٹم جو ہے یہ ٹشو اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، میرسٹم وہ ٹشوز ہوتے ہیں جن کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے سیل ڈویژن کی، یعنی میرسٹم جو ہیں یہ وہ ٹشوز ہوتے ہیں جن کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سیل ڈویژن میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ عام طور پر ان حصوں پہ پلانٹ کے ان حصوں پر پایا جاتا ہے جو گرو کرتے ہیں۔ میرسٹم جو ہے اس ٹشو کو کہتے ہیں جس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے، جس کے پاس یہ پاور ہوتا ہے کہ وہ سیل ڈویژن میں حصہ لے، اور یہ وہاں پہ پایا جاتا ہے جہاں پر ایک پودے میں جن بھی پارٹس میں گروتھ ہوتی ہے۔ اگر اس کی ہم ڈیفینیشن میں اس کی ہم جائیں گے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہم کہیں گے، میرسٹم آر دوز ٹشوز having the power of cell division and is found on those regions of the plants which grows۔ پھر سے میں اس کو ایک بار ڈسکس کرتا ہوں۔ میرسٹم ٹشو جو ہے، میرسٹم ٹشوز آر دوز ٹشوز which are having the power of cell division and are found on those regions of the plants which have the power to grow۔ یعنی یہ وہ ٹشوز ہوتے ہیں جو سیل ڈویژن میں جن کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سیل ڈویژن کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا 8th میں سیل ڈویژن جو ہم نے کہا تھا، سیل ڈویژن کے میاسس اور مائٹاسس جو ہوتے ہیں، یعنی جس سے ایک پیڑ کو بڑھنے میں مدد ملتی ہے، یعنی سیل ڈویژن کی وجہ سے گروتھ جو ہے یہ پاسبل ہوتی ہے۔ کوئی بھی پارٹ میں جو گروتھ ہوتی ہے وہ سیل ڈویژن کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جب بھی ایک نیا پلانٹ وجود میں آتا ہے یا ایک اینیمل وجود میں آتا ہے، پروسیس آف سیل ڈویژن کی وجہ سے اس میں جو گروتھ ممکن ہے، اور وہی یہاں پہ یعنی پلانٹ میں بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک پلانٹ چھوٹا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ٹائم کے ساتھ وہ بڑھتا رہتا ہے، اور اس کو بڑھنے میں کیسے بڑھتا ہے وہ سیل ڈویژن کی وجہ سے، یعنی سیل ڈیوائڈ ہوتی ہیں، سیلز کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، اسی کی وجہ سے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ایک پلانٹ جو ہے وہ گرو کرے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا جو میرسٹم ہے یہ سیل ڈویژن میں حصہ، یعنی اس کے پاس ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سیل ڈویژن میں حصہ لیتا ہے۔ جب اس نے سیل ڈویژن میں حصہ لیا تو ضروری سی بات ہے کہ وہ پارٹ جو وہ گرو کریں گے، یعنی انہی پارٹ سے اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہی انہی پارٹس پہ میرسٹم پائے جاتے ہیں جو گرو کرتے ہیں۔ گرو وہ اسی کی وجہ سے کر پاتے ہیں کیونکہ سیل ڈویژن ہوتا ہے، میاسس مائٹاس جو آپ نے پڑھا ہوگا، اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی، کل ہم میرسٹم دوسرا جو اسی میں میرسٹم کو دوسرا جو ہے وہ ہے پرماننٹ ٹشو، یعنی دو قسم کے ٹشوز پلانٹس میں پائے جاتے ہیں، میرسٹم ٹشوز، پرماننٹ ٹشوز۔ تو آج ہم نے میرسٹم کیا، تو انشاءاللہ کل جو ہیں میرسٹم ٹشوز جو ہیں اس کے ہم ٹائپس انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی میں جو پرماننٹ ٹشو ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں۔ جیسے میرسٹم کی ٹائپ جو تھے اپیکل میرسٹم وغیرہ جو ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔